Hausa naliwat nga makasaysayan nga okasyon, utro nga ginpakita han local government unit han Maslug ang tinuod nga serbisyo publiko pagkaurusa nga may paghatag in importansya mga residente. Iniin pinaagyan malangpuson nga paglunsad ang 2026 serbisyo caravan ha Barangay San Miguel didahan Sabado nga adlaw. Iniin patuman ha ilaruman boses nga bisyon ni Mayor Septimio Santiago nga nagsiri nga ini nga caravan inusahaton mga nangunguna nga programa han munisipyo base siguro nga waray komunidad ang mababayaan ngan ang mga importante nga serbisyo ang gobyerno in maabot tubtub nga to pinakatayaw nga komunidad han katilingban. Hanasabi nga okasyon magkadiro-dilain nga serbisyo ang natagamtaman han mga residente han San Miguel. Tikang opisina han mayor nakabenepisyo ang katawhan hin libre nga medical consultation nga may adal libre nga medisina, social assistance para ton managkikinhanglan, agricultural services para ton maparag-uma ngan pandistribuer hin school supplies para ton mga estudyante ngan food packs para kada pamilya. Naging kasubungan na sabi nga aktibidad ang opisinahan Vice Mayor ngan Legislative Services Office hapag pamuno ni Vice Mayor Zacarias Santiago nga nanginano pinaagihan paghatag hinduga nga food packs para ton mga panimalay ngan hygiene kits para ton mga kabataan usa nga buhat nga nagdarahin paglaong ngan pagataman ha komunidad. Ginpakusog ang serbisyo caravan pinaagyan partisipasyon han iba-ibang ahensya nga ni nagpaabotin pagpasalamat ang local government unit han Maslug ha presensya han Police Regional Office 8 nga pinamumunuan ni Police Brigadier General Jason Capoy nga ginrepresentaran han Regional Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Analisa Armiza. Kaupod ang Regional Medical Unit ngan Pro-8 Press Corps nagdumara ang grupo hin mahinungdanan nga Operation Tuli Care ngan iba pa nga outreach services para ton mga taga San Miguel. Lakip na dinhi ang distribusyon hin mga bag, mga school supplies, snacks, nga nagdumarahin mga pauyas nga nagparisyohan okasyon. Dako gihapon na naging kontribusyon han 52nd Infantry Battalion Bravo Company han Philippine Army nga nagbantay han seguridad dengan ang paghatag hin libreng gupit ha mga residente. Samtang ang Eastern Samar Police Provincial Office pinaagan 1st Eastern Samar Provincial Mobile Force Company sugad man han Maslug Municipal Police Station ha pamuno ni Police Captain Ruben Caspe ang nanguna agud mamintinar ang kamurayawan ngan kahapsayhan bugos nga aktibidad. Labot lahaton pagiging regular nga programa han gobyerno han LGU Maslug ang serbisyo Caravan 2026 inaging simbolohin pagpaid ngan maatamanon nga pamuno. Ini nagpapamatuod nga kun mga taga-gobyerno ngan kaatbang nga ahensya nagbuburublig ang tinuod nga serbisyo ngan pagbabag-o nadadara bisan pa ha pinakahirayo nga dapit han bungto. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.